Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini alhamdulillah di pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan kita kedatangan tamu yang sangat mulia. Beliau adalah Syekh Ali ibn Ahmad Abu Haniyah, dan sebagaimana telah kita ketahui bersama, beliau adalah seorang alim yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ilmu dan karunia bisa bertemu dengan ulama umat ini. Di antaranya beliau mengambil fawaid ilmiah dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala dan masyayikh yang lain daripada murid-murid Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau berasal dari negeri yang sering kita dengar, di antara negeri kaum muslimin, bahkan dari daerah yang telah ditetapkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di Al-Quds. فلا أطيل في الكلام فلفضيلته فليتفضل مشكورا لإلقاء النصائح المتعلقة بأيام الفتنة. Insyaallah beliau akan menyampaikan muhadharah dengan judul Kokoh dan Istiqomah di Tengah Gelombang Fitnah. Fadhil. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Beliau Syekh rahimahullahu ta'ala memulai muhadharah dan nasihat beliau dengan membacakan khutbatul hajah. Di dalamnya beliau hafizahullahu ta'ala menyatakan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta beliau berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menyampaikan bahwasannya siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk, maka tiada orang yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada di sana orang-orang yang akan memberinya petunjuk. Beliau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba serta utusannya. Beliau menyampaikan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang baru yang diada-adakan yang disebut dengan kebid'ahan. Hayyakumullah ayyuhal ahibbah ya talabatul ilm في هذا المسجد وهذا المعهد، معهد اللؤلؤ والمرجان، وأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال مرحبا بطالب العلم فمرحبا بكم في هذا اللقاء. Masya Allah. Beliau mendoakan kebaikan kepada seluruh jamaah yang hadir, dan beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan dengan seluruh jamaah yang tampak darinya
wajah-wajah yang penuh dengan sinar kebaikan, dan beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada kita semuanya untuk menyambut para penuntut ilmu, memuliakan para penuntut ilmu. Maka beliau hafizahullah ta'ala menyampaikan bahwa beliau mengucapkan selamat datang di majlis yang penuh berkah ini. هذه نصيحة لنفسي ولكم في هذا اللقاء، والدين نصيحة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كلنا بحاجة إلى أن نتناصح فيما بيننا في ظل هذه الفتن التي نعيشها. Nasihat yang akan beliau sampaikan adalah nasihat yang beliau tujukan untuk beliau, kemudian kepada seluruh jamaah yang hadir. Karena agama Islam adalah agama yang dibangun di atas nasihat. Rasulullah SAW bersabda, agama Islam adalah nasihat, ad-dinun nasihat. Maka setiap kita membutuhkan nasihat kebaikan, dan beliau hafizahullah ta'ala akan menyampaikan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk kita semuanya insyaallah. وكما علمتم عنوان محاضرتنا الليلة الثبات في زمن الفتن أو في وقت الفتن، ووقتنا اليوم كله فتن، فلذلك فما أحوجنا إلى أن نسمع كلاما لعل الله أن يعصمنا به من الفتن فنكون من السعداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. Beliau hafizahullah ta'ala menyampaikan bahwasannya tajuk judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kokoh serta istiqomah di tengah gelombang fitnah. Dan kita sangatlah butuh dengan materi ini. Terlebih kita saat ini hidup di tengah-tengah yang penuh dengan gelombang fitnah. Rasulullah SAW memberikan sebuah wejangan di dalam sebuah sabdanya, inna sa'ida, sesungguhnya orang-orang yang berbahagia adalah mereka orang-orang yang dijauhkan daripada fitnah. Beliau ulang penyampaian ini oleh Rasulullah SAW. Kebahagiaan akan didapat mereka orang-orang yang dijauhkan dari fitnah dan bersabar di tengah gelombang fitnah. Yaqulu Rabbuna subhanahu Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka mereka yang telah mengatakan kami beriman ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam pengakuan keimanannya. Wal fitnatu fil lughah من الفتن وهي عرض الذهب على النار من أجل أن ينصهر الذهب فيتفرق. إذا انصهر الذهب صار سائل فإنه ينفصل عنه بقية المعادن بسبب اختلاف الكثافة، فيقال فتن الذهب بمعنى عرض على النار لكي يبرز الذهب الخالص وتخرج عنه بقية المعادن الأخرى. نعم. طيب. Beliau menyampaikan tentang makna fitnah secara bahasa. Fitnah secara bahasa diambil dari kata fatni, yaitu tatkala emas itu dimasukkan ke dalam api, dibakar sehingga meleleh, sehingga bisa terpisahkan antara emas murni dengan ma'adin, dengan
hal-hal yang lain yang bukan termasuk daripada emas, sehingga keluar darinya emas yang begitu murni lagi, suci, tidak tercampur dengan yang lainnya. فلذلك كل ما يتعرض له المؤمن في حياته من خير أو شر فهو فتنة له في دينه من أجل أن يتمحص دينه ويظهر إيمانه. Oleh karenanya, apapun yang didapati oleh setiap muslim di dalam kehidupannya, baik itu kebaikan, nikmat ataupun musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Sebagai ujian untuk menguji dan mengangkat derajatnya dan keimanannya. لأن الفتنة لا تكون في الشر فقط بل تكون في الخير بدليل قوله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. Dan beliau mengingatkan bahwa fitnah tidak hanya dalam hal-hal keburukan, tetapi kebaikan ataupun nikmat yang kita dapatkan dari Allah itu juga bermakna fitnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Semoga kalian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. فلذلك هذه الابتلاءات التي يعيش فيها المؤمن ما بين خير وشر، كما أن المرض ابتلاء، الصحة ابتلاء، كما أن الفقر ابتلاء، الغنى ابتلاء، كما أن الضعف ابتلاء، القوة ابتلاء. فلذلك خلق المؤمن مفتنا، يعني دائما في فتنة ودائما في ابتلاء حتى يظهر إيمانه على حقيقته، إيمانه بالله تعالى. Oleh karenanya setiap muslim mendapati dalam kehidupannya ada nikmat dan ada musibah. Ada kalanya seorang mukmin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya diberikan rasa sakit. Ada kalanya seorang muslim diberikan kekayaan, ada kalanya diberikan kefakiran dan kekurangan. Ada kalanya seorang muslim diberikan kekuatan, ada kalanya diberikan di sana kelemahan, karena manusia tercipta untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqa mufattanan, tercipta dalam keadaan akan mendapatkan ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قد يسأل سائل ويقول قائل: ما الحكمة من وجود هذه الفتن؟ الجواب: لولا وجود هذه الفتن لما تبين المؤمنون حقه وصدقه ولا اختلط المؤمن بالمنافق. Terkadang ada orang yang bertanya, kenapa mesti ada yang namanya fitnah? Kenapa Allah mentakdirkan adanya fitnah? Tentunya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya fitnah karena hikmah yang sangat besar. Di antaranya adalah untuk membedakan antara mukmin yang jujur dalam keimanannya, kuat dalam keimanannya, dengan muslim ataupun mukmin yang tidak jujur ataupun benar dalam keimanannya. Wal fitanu tanqasimu ila qismain. ونحن نعني الفتن المتعلقة بالدين، الفتن التي قد تؤثر في دينك أيها المسلم تنقسم إلى قسمين. نعم. Dan fitnah yang beliau maksudkan yang berkaitan tentang agama, fitnah yang berkaitan tentang agama itu terbagi menjadi dua. أما القسم الأول فهي فتن الشبهات، وهي التي تتعلق بدين الإنسان وتتعلق بالعلم الذي يتعلمه ويتلقاه، وهذه الفتن تدفع بالعلم. Adapun jenis fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat.
Ini berkaitan tentang kadar keimanan seorang hamba, kadar agama seorang hamba. Berkaitan dengan ilmu yang ia pelajari. Fitnah, syubhat berkaitan dengan ilmu ataupun kadar pemahaman agama seseorang. Fitnah syubhat ini bisa ditolak dan diperangi dengan ilmu. هذه الفتن فتنة الشبهات يدخل فيها البدع والمحدثات والأفكار المنحرفة والآراء الهدامة التي يحاول أصحابها أن يهدموا دين الإسلام. Masuk di dalam jenis fitnah syubhat ini adalah kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pemikiran-pemikiran yang keliru, yang merusak ajaran agama Islam yang enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. وهذه قد تدخل على المسلم من جهة جهله بالدين أو من جهة اتباعه لهواه في عدم قبول الحق. Dan fitnah semacam ini bisa menjangkiti seorang muslim karena sebab kurangnya kadar keimanan agama dan karena sebab ia mengikuti hawa nafsu, juga karena sebab kurangnya ilmu yang ia miliki. وللأسف أصيب بهذه الفتنة كثير من أبناء الأمة فضلوا وانحرفوا عن الحق بسبب أنهم فتحوا آذانهم لكل من هب ودب أن يتكلم في دين الله. Oleh karenanya fitnah ini telah banyak menjangkiti kaum muslimin pada masa kali ini. Dikarenakan banyak di antara kaum muslimin tidak berhati-hati dalam mendengarkan ucapan-ucapan ataupun dakwah-dakwah, sehingga semua dakwah, semua ucapan, semua penjelasan ia terima begitu saja tanpa adanya tathabbut, tanpa adanya mengecek dan memastikan ilmu yang ia terima tersebut. فنجد الشاب من أبناء الأمة الإسلامية يأتي إلى الإنترنت، إلى وسائل التواصل، إلى فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام، إيش كمان، أشياء كثيرة من هذه وسائل التواصل، فيفتح أي شيخ يتكلم يكبس ويسمع، ثم يكبس ويسمع، وهكذا حتى يمتلئ رأسه وقلبه بالشبهات والعياذ بالله. Didapati sebagian ataupun banyak di antara pemuda yang masuk ke dunia internet, kemudian membuka berbagai macam media komunikasi yang ada di sana. Di sana ada Facebook, di sana ada Twitter, di sana ada YouTube, di sana ada Telegram dan lain sebagainya. Mereka masuk dan mendengarkan begitu saja apa yang mereka dapatkan. فإياك أن تجعل نفسك عرضة للشبهات. لا تكن بوقا للشبهات، لا يكن قلبك كالإسفنجة تتشرب كل ما تسمع. لعل شبهة تدخل قلبك فتفسد عليك دينك. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. Dan hendaknya kalian, beliau menasihatkan kepada kita untuk berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan untuk masuk ke hal-hal yang kita belum tahu ilmunya. Beliau mengingatkan kita untuk jangan jadi seperti spon yang menyerap apa saja yang ada di depannya, yang apa saja yang ia dapati. Kita harus hati-hati, dan Rasulullah SAW pernah berdoa. Rasulullah SAW berdoa, dan janganlah jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang menimpa agama kami. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجده يمسك
بصحف أهل الكتاب، يعني يمسك بالتوراة والإنجيل ويقرأ. فزجره النبي وقال: ما هي ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أمتهوكون فيها وأنا بين أظهركم؟ فالنبي أنكر على عمر قراءة صحف أهل الكتاب وهو عمر. لذلك إياك أن تعرض نفسك للشبهات. Ketika Nabi SAW menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tatkala itu Umar bin Khattab sedang membuka suhuf, lembaran-lembaran Taurat, lembaran-lembaran Injil, maka Rasulullah SAW menegur Umar bin Khattab. Rasulullah SAW mengingatkan akan bahaya yang akan menimpa Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan bahwasannya jikalau Musa saat ini masih hidup, maka tiada pilihan lain kecuali beliau pasti akan mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaannya untuk Umar ibn Khattab. Nabi takut fitnah menimpa Umar bin Khattab, apalagi kita semuanya yang ada di zaman yang saat ini. لذلك لما جاء رجل إلى عمر اسمه صبيغ، سمعتم بصبيغ؟ رجل صاحب شبهات. صبيغ يعني مثل اليوم تقول قناة الMBC أو قناة الجزيرة، شبهات. جاء صبيغ يسأل عمر وعن أشياء فيها شبهات، فعمر ماذا فعل بصبيغ؟ لم يتركه بين المسلمين، هكذا يبث شبهاته. أحضره عمر وضربه أول يوم، ثم ضربه ثاني يوم، ثم ضربه في اليوم الثالث، حتى قال: يا أمير المؤمنين شفيت. فتركه عمر وتاب من بدعته. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan kisah Sabir, seseorang yang dahulu di zaman Umar ibn Khattab pernah datang kepada Umar ibn Khattab untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan tentang syubhat, menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang syubhat, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan. Beliau contohkan mungkin di zaman ini seperti siaran televisi yang ada di MBC dan juga di Jazirah. Di sana disampaikan hal-hal yang penuh dengan syubhat. Maka Sabir ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Umar, dan dikhawatirkan dia menyebarkan syubhat tersebut di tengah kaum muslimin. Maka Umar bin Khattab menghukumnya, memukulnya sekali, 2 kali, 3 kali. Di hari yang ketiga Sabir mengatakan, sudah hilang semua, lenyap syubhat yang ada di kepalaku. Wal Imam Malik bin Anas rahimahullah, عندما جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله تعال أناقشك في مسألة أناظرك. فقال له الإمام مالك: أما أنا فلست شاكا في ديني، فاذهب أنت إلى شاك مثلك في دينه فناقشه. Dan kisah Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ketika didatangi oleh seseorang, diajak untuk berdebat oleh orang tersebut, maka Imam Malik mengatakan, ana ala yaqinin fi dini, saya berada di atas keyakinan yang mantap di dalam agamaku. Maka silahkan pergilah, ajaklah debat orang-orang yang masih dipenuhi keraguan seperti dirimu. ففتنة الشبهات تدفع بالعلم الصحيح المستقى من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، فمن اتبع هذا الأصل لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس عليه الآراء، يبقى ثابتا على دينه لا يتزحزح إن شاء الله. Fitnah syubhat ini bisa diobati dan bisa dicegah dengan ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran, ilmu yang bersumber dari hadis,
ilmu yang bersumber dari pemahaman para sahabat yang tetap kokoh di atas kebenaran, sehingga siapa saja yang menghiasi dirinya dengan ilmu maka ia akan terjauhkan dari godaan fitnah syubhat. فإذا أنت كنت تثق بشيخك ومعلمك الذي علمك الدين وعلمك الفهم الصحيح للقرآن والسنة فتمسك به ولا تلتفت إلى غيره ممن يريد أن يحرفك عن الحق. Bila engkau telah meyakini dan mendapati seorang guru yang mengajarkanmu tentang kebaikan, tentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat salaful ummah, maka peganglah erat-erat, teruslah engkau mengikutinya dan jangan berpaling kepada selainnya. فلذلك العلماء قديما اهتموا كثيرا بهذا الباب، باب فتن الشبهات، فألفوا كتبا في الفتن. والإمام البخاري رحمه الله عنده في صحيحه كتاب ماذا؟ كتاب الفتن، باب كامل أو كتاب كامل من كتب صحيح البخاري، وهي 96 كتابا في صحيح البخاري، واحد منها اسمه كتاب الفتن، مهم جدا أن يقرأه كل طالب علم. Dan para ulama sejak dahulu kala memiliki perhatian yang sangat besar di dalam memerangi fitnah syubhat, di dalam memerangi fitnah ini. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahih beliau, yang di dalamnya kurang lebih terdapat 96 bab ataupun kitab, di antaranya kitab khusus beliau tulis tentang Kitabul Fitan, tentang fitnah. وتأكدوا أيها الإخوة أن فتنة الشبهات هذه وقعت، انتبهوا، وقعت منذ قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ولن تنتهي إلى قيام الساعة. Dan hendaknya kita perhatikan, kita ingat dengan seksama bahwa fitnah syubhat ini mulai awal muncul adalah sejak pertama kali adalah manakala sahabat Uthman ibn Affan beliau dibunuh dan terbunuh syahidan, dan fitnah akan terus ada dan terus akan muncul sampai nanti datangnya hari kiamat. Amma القسم الثاني من الشبهات من الفتن فهو فتنة الشهوات. Adapun jenis fitnah yang kedua, selain daripada fitnah syubhat, di sana ada fitnah syahwat. وفتن الشهوات كثيرة وكثيرة جدا، فقط أذكر منها ثلاثة. Dan fitnah syahwat sangat banyak sekali. Beliau akan menyebutkan 3 saja di antaranya. وهذه الثلاثة منها حلال ومنها حرام وكلاهما فتنة. الحلال قد يكون فتنة والحرام قد يكون فتنة. Dan di antara fitnah syahwat yang beliau sebutkan, nantinya yang akan beliau sebutkan ada 3 macam. Ternyata di antaranya termasuk halal, dan yang lainnya hal-hal yang berupa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهي المال، فتنة المال، وفتنة النساء، وفتنة الجاه أو الرياسة. 3 hal ini adalah fitnah harta, godaan harta, dan fitnatun nisa, godaan wanita, dan juga fitnah kedudukan. أما فتنة المال الحلال فأن يشغله المسلم، يشغله طلب المال من طرق الحلال، ولكن يشغله عن طاعته لربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. Adapun harta yang halal adalah harta yang didapatkan dari hal-hal yang halal. Harta yang tidak
menyibukkan pemiliknya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi SAW masih memperingatkan kita dari bahaya fitnah harta. Nabi SAW bersabda, likulli ummatin fitnah. Setiap umat mereka memiliki fitnah, dan fitnah yang menimpa umat ini adalah fitnah harta. Wa amma fitnatul malil haram فهي أن يسعى المسلم لجمع المال من المصادر الحرام فيفسد المال دينه من أصله. Adapun harta yang haram, harta tersebut didapatkan dengan cara yang haram, yang tidak halal, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berakibat harta tersebut merusak agama pemiliknya. فتجد هذا المسلم من شدة شهوته لحب المال قد يسرق، قد يبيع الخمر، قد يشتغل بالربا أو يشتغل في الأعمال المحرمة فقط ليجني المال ولا يهمه من أين مصدره. Terkadang seorang muslim pun terjerumus dalam hal ini. Mereka mendapatkan hartanya dari hal-hal yang haram, dari menjual minuman keras, dari mencuri, ataupun dari riba. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي على أمتي زمان لا يبالي أحدهم أمن حلال أكل ماله أو طعامه أم من حرام. Beliau menyebutkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi umat ini mencari harta dan ia tidak peduli dari mana harta itu ia dapatkan, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. أما القسم الثاني أو الصنف الثاني وهي فتنة النساء فهي تنقسم أيضا إلى فتنة في الحلال وفتنة في الحرام. Adapun jenis ataupun contoh fitnah yang kedua, yaitu fitnah wanita, ini pun terbagi menjadi dua. Ada yang halal dan ada yang haram. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها. Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku tidaklah meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki selain daripada fitnah wanita. أما فتنة النساء الحلال فهي أن يطيع الرجل المرأة مثلا زوجته، أن يطيعها في ترك الصلاة، أن يطيعها في ترك العلم، في ترك طلب العلم والرحلة في طلب العلم، في أن لا يكون طالب علم ويذهب ويأتي إلى الدروس والمشايخ، أن يطيعها في أن يجمع لها المال حتى يرضيها، فكذلك أن ينشغل بأولادها، فقد قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمرأة فتنة والأولاد فتنة. هذا ليس يعني أنه حرام تتزوج أو حرام تنجب أولاد، ولكن إياك أن تكون زوجتك وأولادك سببا في بعدك عن الدين. Terkadang wanita bisa menjadi keburukan, menjadi fitnah yang buruk, fitnah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yaitu manakala wanita ini menghalangi kaum laki-laki dari ketaatan kepada Allah, menghalangi dari ibadah, menghalangi dari menuntut ilmu, menghalangi dari mendapatkan harta dari jalan-jalan yang dibenarkan. Tetapi ini tidak berarti bahwasannya kita haram untuk menikah dengan wanita. Bahkan Islam memerintahkan menikah dengan wanita, bahkan darinya kita bisa mendapatkan keturunan. أما فتنة النساء الحرام والعياذ بالله فهي كما تعلمون أن يفتن الإنسان بالنساء بالنظر المحرم إلى النساء فلا يغض بصره
أو بالاختلاط بهن أو بالخلوة بهن أو التعامل معهن أو الوصول إلى حد الزنا والعياذ بالله. Adapun fitnah nisa yang haram adalah manakala menjerumuskan kita dalam hal-hal yang Allah haramkan seperti zina, seperti berdua-duaan tanpa adanya mahram dan lain sebagainya. وأذكر لكم قصة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن شاب في مقتبل عمره اسمه عبد الرحيم، كان جنديا في جيش المسلمين يحفظ القرآن. Dan beliau menyebutkan sebuah kisah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Bidayah wan Nihayah, seorang pemuda yang bernama Abdurrahman, seorang pemuda yang gagah dan dulu merupakan prajurit di antara prajurit kaum muslimin. هذا الشاب عبد الرحيم كان يحفظ القرآن وكان في جند المسلمين، وكانوا ذاهبين إلى معركة من المعارك، فلما مروا بالطريق مروا من عند حصن للروم. Pemuda ini adalah pemuda yang dahulu merupakan salah satu di antara pasukan kaum muslimin. Ia menghafal Al-Quran, dan tatkala suatu ketika ia mengikuti peperangan, pergi berperang melewati sebuah ketika pergi berperang dan melewati sebuah pagar, sebuah benteng di antara benteng Rum. لسه ما ذكرت هذا. تحفظ القصة أنت؟ تحفظها؟ شيئا. ها؟ شيئا. أكملها إذن؟ نعم. طيب. فنزلوا بجانب الحصن، فتعرضت امرأة من الروم من داخل الحصن على ظهر الحصن، فرآها هذا الشاب عبد الرحيم ففتن بها. لماذا؟ لأنه لم يغض بصره عنها، فتن بها من شدة جمالها، فناداها: كيف السبيل إليك؟ فقالت: بأن تدخل في ديني، يعني أن تصبح نصرانيا. تفضل. Dan pemuda yang bernama Abdurrahman tadi, tatkala ia berada di bawah benteng, ia melihat dari sela-sela celah yang ada di benteng, di dalamnya ada seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga pemuda yang bernama Abdurrahim ini pun memanggil wanita cantik tersebut dan mengatakan, bagaimana caranya aku bisa mendapatkanmu? Maka perempuan ini mengatakan, bisa, caranya adalah engkau hendaknya masuk, engkau harus masuk kepada agamaku, engkau harus murtad kemudian pindah ke agama kami. فما كان منه إلا أن ذهب إلى باب الحصن وأعلن تركه للإسلام وأنه أصبح نصرانيا ارتد عن دين الله، ففتحوا له باب الحصن ودخل عندها وتزوجها. Dan akhir kisah yang ada, pemuda ini pun mengikrarkan kemurtadannya, mengikrarkan bahwa ia masuk ke ajaran agama Nasrani, dan dibukakanlah pintu benteng untuknya sehingga ia masuk ke benteng tersebut dan bergabung dengan kaum Nasrani. فلما علم المسلمون بذلك شق عليهم، أي تألموا وانزعجوا لما حصل، لكنهم تركوه وذهبوا. فلما رجعوا في العام القابل وقفوا على باب الحصن، ظلوا متذكرين لصاحبهم ماذا حصل له، وقفوا على باب الحصن ونادوا: يا عبد الرحيم، يا عبد الرحيم، حتى جاء من فوق الحصن وأطل عليهم. قالوا: أين أنت؟ ما فعل قرآنك؟ ما فعلت صلاتك؟
ما فعل حجك أين قرآنك الذي كنت تحفظه قال قد نسيت كل ذلك ولم يبق معي إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Pemuda Abdurrahim yang telah berada di dalam benteng ditinggalkan oleh kaum muslimin, oleh saudara-saudaranya dan teman-teman saudara-saudaranya se-Islam dalam keadaan sedih berada di luar benteng, kemudian meninggalkan pemuda Abdurrahim ini. Dan di tahun berikutnya, setahun setelah itu, kaum muslimin kembali datang ke benteng ini. Mereka kembali ingat dengan pemuda Abdurrahim, teman mereka yang sudah keluar dari ajaran agama Islam. Mereka panggil, ya Abdurrahim, ya Abdurrahim, wahai Abdurrahim, wahai Abdurrahim, sampai Abdurrahim itu datang dan menemui mereka dari atas benteng. Kaum muslimin, saudara-saudara dari Abdurrahim ini pun menanyakan, bagaimana engkau, bagaimana kabar hafalan Al-Quranmu, bagaimana salatmu, bagaimana puasamu, bagaimana haji yang pernah engkau lakukan? Maka Abdurrahim ini menjawab, aku sudah lupa semua yang pernah aku lakukan, termasuk Al-Quran juga ia telah melupakannya, kecuali satu ayat saja yang dia ingat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Menggambarkan, ayat ini menggambarkan bahwasannya orang-orang kufar, haula'il kufar yatamannuna an yakunu ربما يود الذين كفروا نعم لو كانوا مسلمين لو أنهم يدخلون في الإسلام. Orang-orang kafir, هذا يوم القيامة طبعا. Nah, beliau membaca sebuah ayat yang mana orang-orang kafir nantinya di hari kiamat menyesal. Duhai andai kata mereka dahulu termasuk orang-orang yang beriman. Ayat itu saja yang masih ada pada hafalan pemuda yang bernama Abdurrahim. أما القسم الثالث من فتنة الشهوة هي فتنة الجاه والمنصب والرئاسة والمركز. Adapun jenis fitnah yang ketiga adalah fitnah kedudukan. Seseorang mencintai kedudukan, mencintai kepemimpinan. ومنها فتنة في الحلال وفتنة في الحرام. أما الفتنة في الحلال فأن يكون الإنسان في وظيفة فيبقى شغله الشاغل أن يترقى في وظيفته، ليس له هم في الليل ولا في النهار إلا أن يترقى. إذا كان موظف أن يصبح مسؤول، إذا كان مسؤول يصبح مدير سي، إذا كان مدير سي يصبح مدير بي، مدير بي مدير ألف، مدير ألف مدير تنفيذي، مدير تنفيذي مدير إدارة، وهكذا. Bagian ketiga ini, fitnah kedudukan, juga terbagi menjadi dua. Fitnah kedudukan yang asli hukumnya adalah halal, dan juga ada kedudukan yang memang sudah dari awal hukumnya haram. Kedudukan yang asli hukumnya halal ini juga terkadang menjadi fitnah untuk kaum muslimin, manakala hal itu menyibukkan seorang muslim untuk mengejar-ngejar kedudukan. Hari-harinya dipenuhi dengan memikirkan bagaimana mendapatkan kedudukan ataupun kepemimpinan tersebut. أما فتنة الجاه والمنصب المحرمة فهي أن يسعى المسلم لنيل المنصب وتبوء المركز من خلال الطرق الحرام، أن يصبح مثلا رئيس دولة بأن يقتل، أو يصبح وزير بأن يرشي أو يرتشي، أو يصبح مدير بأن يكذب، فهذه طبعا شهوة جاه محرمة. Jenis kedua dari fitnah kedudukan yang memang sejak awal hukum asalnya adalah haram, yaitu manakala seseorang mendapatkan suatu kedudukan dengan cara-cara yang haram. Kalau yang pertama tadi dengan cara yang halal, akan tetapi menyibukkan hari-harinya.
Adapun yang kedua ini adalah dengan cara yang haram, dengan menyuap untuk menjadi seorang pemimpin, membunuh, memberontak untuk menjadi seorang presiden, menyuap untuk menjadi seorang menteri, berdusta untuk menjadi seorang mudir, direktur. ويأتي السؤال هنا الآن. أذن نحن نكمل بين الأذان والإقامة إن شاء الله. ننتظر ولا نكمل؟ أذان ثم نكمل إن شاء الله. أيوه. تفضل مؤذن. دخل وقت الصلاة. دخل. تفضل. أحسن الله إليكم.
وفتن الشهوات هذه أعاذنا الله وإياكم منها تدفع وتتقى بتقوى الله. Adapun jenis fitnah yang kedua, fitnah syahwat, maka fitnah ini akan bisa kita perangi dan kita hilangkan dengan ilmu. ففتنة الشبهات تتقى بالعلم وفتنة الشهوات تتقى بالتقوى. احفظوها هذه. Afwan. Fitnah yang kedua di sini, fitnatu asyahwat, itu bisa kita lawan dengan ketakwaan. Maka dari sini disimpulkan fitnah syubhat obatnya, penangkalnya adalah ilmu, sedangkan fitnah syahwat maka penangkalnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن سبب فتنة الشبهات هو الجهل. والجهل يحتاج إلى علم. وأما فتنة الشهوات فهي قلة في الدين، شهوة، نقص في الدين والإيمان، فتحتاج إلى تقوى ومخافة من الله حتى تتقى. Kenapa fitnah syubhat obatnya adalah ilmu? Karena fitnah syubhat itu berasal dari penyakit yang bernama kebodohan. Dan fitnah syahwat, kenapa obatnya adalah ketakwaan? Karena fitnah syahwat itu timbul manakala ada unsur kurang dalam keimanan di jiwa seorang hamba. أما وسائل الثبات من هذه في زمن هذه الشهوات هذه الفتن، ما هي وسائل الثبات؟ فألخصها لكم سريعا في 5 وسائل. Adapun faktor-faktor pendukung yang bisa membantu kita untuk tetap tegar, istiqamah di tengah gelombang fitnah ini, maka di sana ada beberapa faktor yang dapat membantu kita terlindung dari fitnah-fitnah tersebut. Aku rangkumkan, beliau rangkumkan hafizahullah ta'ala menjadi 5 faktor dan beliau akan menjelaskannya. أولا تحقيق الإيمان بالله من خلال الإقبال على القرآن ومن خلال الإقبال على طاعة الله. يقول سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Faktor yang pertama adalah merealisasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, dan juga dengan cara kita memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dan meneguhkan perkataan keimanan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat nanti. لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة والفتن قوية، فإذا لم تتسلح ولم تتحصن بالإيمان فإن الفتن ستخطفك يمنة ويسرى. Hal ini dikarenakan hati anak manusia, anak turun Adam ini lemah, sedangkan fitnah khattafah, fitnah itu keras menyambar. Maka dalam hal ini dibutuhkan keimanan yang kuat untuk menjaga seorang hamba dari bahaya fitnah. ومن صفات المؤمن الثبات، ومن صفات المنافق التلون والتقلب، كما قال تعالى عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. Dan termasuk sifat seorang mukmin adalah teguh di atas keimanan. Beda dengan keadaan orang-orang kafir.
yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mudzabdzabina baina dzalik. Mereka tidak konsisten, tidak teguh di atas pengakuan keimanan mereka. ثانيا وسائل الثبات في زمن الفتن العبادة، عبادة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. Faktor pendukung agar kita mendapatkan keistiqomahan di tengah gelombang fitnah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah di tengah gelombang fitnah maka kedudukannya sebagaimana berhijrah kepadaku. Wal mubadarah lil a'mal as-salihah kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bergegas dalam menunaikan amal ibadah. Bergegas dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal," bergegaslah kalian dalam menjemput amal soleh, karena fitnah datang silih berganti seperti potongan malam yang gelap gulita. Terkadang seorang muslim di pagi hari dalam keadaan beriman, akan tetapi di sore hari dalam keadaan kufur kepada Allah. Di sore hari terkadang dalam keadaan beriman, di pagi hari dalam keadaan kufur kepada Allah. Mereka menjual agamanya untuk sedikit daripada kenikmatan dunia. فالموفق في زمن الفتن هذا الذي نعيشه من أقبل على المسجد يصلي الصلوات الخمس مع الجماعة، من يقوم الليل، من يصوم النوافل، ومن يتصدق بماله، من يذكر الله يحافظ على أذكار الصباح والمساء، من يدمن النظر في مصحفه وفي قرآنه ويحفظ القرآن ويتعلم العلم الشرعي، هذا من الموفقين والثابتين في الفتن إن شاء الله. Dan beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah zaman yang penuh fitnah ini. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang senantiasa menghidupkan malamnya dengan salat malam. Mereka orang-orang yang senantiasa berpuasa, bersedekah. Merekalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah tersebut. ثالثا من وسائل الثبات في زمن الفتن الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. Faktor pendukung ketiga yang membantu kita tetap istiqomah di tengah gelombang fitnah adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari fitnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dengan sabdanya, manusia yang paling lemah adalah manusia yang lemah di dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana as'alu su'alan الأستاذ سيسأله لكم: ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان أكثر دعاء يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك من يجيب؟ تفضل. لا تفضل. أنت لا أمام هذا. نعم هذا شيء الأزرق أصفر. إيش؟ اللون أصفر. لا هذا الأخ. أيوة أنت. نعم الملتفت. أنت صاحب القميص الأصفر. تفضل. لا أسمعك.
Irfa sautak ya. ارفع صوتك. لا. أيوة أنت. ما شاء الله. اللهم بارك. أحسنت. Beliau Asy-Syaikh menanyakan kepada yang hadir, apa doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka Al-Akh menjawab sebuah doa yang Nabi SAW bersabda dan memohon kepada Allah dengannya, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي يدعو بثبات قلبه وهو رسول الله، حتى قالت له زوجته أم سلمة ما أكثر ما أسمعك تدعو بهذا الدعاء في سجودك يا رسول الله. فقال إن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Itulah doa yang diperbanyak Nabi SAW dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Asma bertanya kepada Nabi SAW tentang doa, ataupun beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW kenapa memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan karena hati manusia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Hunaka hadiah sih lil mujib. جائزة؟ أوه طبعا تفضل تفضل خذ جائزتك. حضروا أنفسكم هنا أيضا سؤال ثاني. Baik, Syekh akan memberikan soal yang kedua. ما اسمك؟ لا تنحني. ها؟ ريحان ما شاء الله. أكو نامة ماذا تقول؟ ما اسمك؟ Namamu? نامة إيه؟ Siapa namamu? سيابا نامة. طيب سؤال ثاني الجهة هذه، ما هو الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في آخر صلاته قبل التسليم؟ أنت لا هناك أنت قف. كيف؟ أنت قف. أيوه نعم تفضل. رفع يده ثم لا يحفظ يده. طب خلاص ننتقل هنا. تفضل. تفضل أمير المؤمنين. ما هو الدعاء؟ لا أنت. أحسنت. ما اسمك؟ فخرل. فخرل ماذا؟ تعال تفضل. تفضل تقدم إلى الشيخ. تفضل إن شاء الله. تفضل حياكم الله. أحسنت. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاؤه في آخر صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Syekh tadi bertanya tentang apa doa yang sering dibaca oleh Nabi dan selalu dibaca di akhir sholat beliau. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang beliau bacakan. فأنتم هل تشكون لحظة أن النبي سيفتن عن دينه ومع ذلك كان يدعو بهذه الأدعية العظيمة؟ نعم. أنتم هل تظنون أن النبي سيفتن عن دينه؟ حاشا وكلا، ولكن مع ذلك كان يحرص على هذه الأدعية في كل وقت. Apakah kita itu menyangka Nabi SAW akan terfitnah dalam agamanya? Tentunya tidak. Akan tetapi meskipun demikian Nabi SAW memperbanyak doa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah. Apalagi kita, hendaknya kita lebih banyak lagi memohon dan berdoa kepada Allah. وذلك ليعلمنا أن هذه القلوب ضعيفة، لذلك يجب أن نثبتها بالدعاء، أن نطلب من الله أن يثبت هذه القلوب على الدين وعلى الاستقامة. Dan Nabi memperbanyak doa-doa tersebut dalam rangka untuk mengajari kita, memberikan contoh kepada kita, karena hati kita ini lemah, sedangkan fitnah amat kuat menyambar. الوسيلة الرابعة من وسائل الثبات على الدين
Musahabatus salihin. Faktor pendukung keempat yang membantu kita bisa teguh istiqomah di tengah gelombang fitnah adalah berteman dengan orang-orang yang saleh. Man yahfazu ayatan min kitabillah fiha bayan anna as-suhbata as-sayyi'ah tadurru sahibaha. تفضل. فهمت السؤال ما شاء الله. تفضل. يقول تعالى ويوم يعض الظالم. طيب قف احسنت. قف ما شاء الله. يقول تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أحسنت ما شاء الله. تفضل. ما اسمك؟ أحمد. جائزة ولا جائزة؟ ما شاء الله. نعم. جائزة ولا جائزتين؟ لماذا؟ لا غير. طيب. ومن يحفظ حديثا نبويا فيه أهمية الصحبة. تفضل. قف. لا قف. قف حتى يسمعك الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خليله يعني صاحبه. تفضل. أحسنت. ما اسمك؟ ها؟ ساتريو. ما شاء الله. أحسنت. طيب. ثالثة الأثافي كما يقال. من يحفظ أبياتا شعرية في أهمية الصحبة. Ada yang menghafal bait-bait syair yang di dalamnya ada keutamaan berteman atau hal-hal yang berkaitan tentang keutamaan berteman orang soleh dan bahaya berteman dengan orang yang nggak soleh. أيوة. Ada? يلا. جائزة إن شاء الله. واحدة. قال صح. ثنتين إن شاء الله. أيوة. طيب من يحفظ مثلا عربيا في ذلك؟ Siapa? Bapak-bapak, ibu, lil akhwat, yahdur ma'ana akhwat. أخوات. أيوة. Untuk yang putri juga boleh. كان هناك جواب ترسله. أخوات شقائق الرجال. لا أنت أستاذ. ماذا تحفظ؟ أشعار؟ شعر؟ ها؟ مثل؟ طيب ننتظر الأخوات إذا كان عندهن شعر. تفضل. أحسنت. تفضل. Ada mudir ma'had lil banat. ما شاء الله. هذا طلع المدير هذا. ياكل مسموك. بلاد الإصلاح. ما شاء الله. حياك الله يا بلاد الإصلاح. أحسنت. أما الأبيات فقول الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وضحه له. طيب. Adapun bait-bait syair, kalau untuk mathal tadi disebutkan oleh Ustadz Bilal, as-sahib sahib, seorang teman itu akan menyeret. Adapun bait-bait syair yang beliau sampaikan adalah anil mar'i la tas'al, tentang akhlak seseorang, agama seseorang jangan ditanya, tetapi lihat kepada siapa ia berteman. فلا شك أن الصحبة مؤثرة. فإذا صاحبت صالحا كنت صالحا وإذا صاحبت سيئا أو فاسدا كنت مثله. فلذلك من وسائل الثبات
في الفتن مصاحبة الصالحين. Tidak diragukan lagi bahwa pertemanan itu sangat mempengaruhi agama dan akhlak seseorang. Bila mana temannya baik, maka ia akan terpengaruh dengan kebaikan. Bila mana temannya buruk, maka ia akan terpengaruh dengan keburukan. طيب حضرني سؤال آخر سأوجهه للأخوات. Beliau mengkhususkan pertanyaan untuk akhwat. Silahkan mungkin bisa bersiap-siap menjawab. هناك قصة ذكرت في القرآن الكريم. Di sana ada kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. في صحبة إنسان مع حيوان. قال العلماء أن هذه الصحبة الصالحة كانت سببا في تخليد ذكر هذا الحيوان. Tentang kisah orang-orang yang berteman dengan hewan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan keduanya di surga karena pertemanan yang baik tersebut. Mungkin dari akhwat bisa menjawab. As-su'al Syekh. As-su'al. Haula yadhkurna. كيف نسمع؟ هذا هو السؤال. Ya, disebutkan ayatnya. حيوان ذكر في القرآن صاحب صالحين. بس ya dzikri jinsi hayawan. أي قصة وأي حيوان. Baik, kisah apa itu dan hewan yang dimaksud apa? Monggo dari akhwat. Hal hunaka mukabbir saut lil akhwat? Oh, enggak ada. Silahkan mendekat. من وراء الحجاب، من وراء الستار. Ya. Atau nanti dari panitia ummahat bisa menyampaikan. Monggo. Ada dari akhwat yang menyebutkan kisah apa itu? Dan hewan apa? Ada? Akhwat ya, akhi. لا نسمع. لا Ada نسمع dari شيئا. akhwat? الأخ هناك يوصل لنا الصوت. الأخ هناك. Apa? Apa? Tolong yang dekat, Ustaz Makmur. Lagi diulangi. Ashabul Kahf. سمعتها؟ في كهف. نعم. الكلب في قصة أصحاب الكهف. أحسنت. قلها. جواب. Kasihkan ke Mas Rudian. اذكر الجواب باللغة. اذكر الجواب. Ya, jawabannya adalah kisah Ashabul Kahfi dengan anjingnya. Karena pertemanan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan keduanya. طيب. أما الوسيلة الخامسة من وسائل الثبات في الفتنة فهي قراءة سير الصالحين. Adapun faktor pendukung kelima yang menyebabkan kita dan membantu kita untuk bisa istiqomah di tengah gelombang fitnah adalah memperbanyak membaca kisah-kisah perjalanan orang-orang soleh. أن تقرأ في أخبار الصحابة، أخبار التابعين، قصص الأنبياء، قصص الصالحين الذين ثبتوا على دين الله عز وجل. Baik, hendaknya kalian membaca kisah-kisah para sahabat Nabi, kisah-kisah para tabi'in, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, bagaimana mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ketegaran, keistiqomahan di atas gelombang fitnah. من يذكر لنا آية من كتاب الله فيها هذا المعنى؟ Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang di dalamnya terdapat
makna yang sedang beliau sampaikan tadi. Di dalam membaca anna akhbar as-sabiqin wal awwalin tuthabbit al-insan 'ala ad-din. Kabar-kabar kisah-kisah orang soleh itu menjadikan kita sabar. Tafadhal. Qif. Insyaallah. ايش؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة ولا عبرة؟ في أي سورة هذه؟ ها؟ طيب هي ليست التي أردت ولكنها تصلح لك جائزة. تفضل تفضل ولا زال السؤال قائما. قل لهم soalnya belum terjawab. Beliau menjawab akan tapi ya memang berkaitan tapi bukan ayat yang lebih jelas lagi. Beliau inginkan ayat yang lebih jelas. ونأخذ من النساء إذا كان هناك. يتحول سؤال للنساء. Pertanyaannya masih pertanyaan yang sama. Beliau tunjukkan kepada kaum akhwat, kaum wanita muslimah. Ya, di sana ada ayat yang menyebutkan bahwasannya membaca kisah-kisah orang-orang soleh menjadikan seseorang di atas istiqomah. Fadal dari akhwat. Bisa maju ke dekat sitar. Ada? طيب السؤال هنا يتحول. من يحفظ آية أخرى yang أوضح وأصرح؟ أنت. ما شاء الله. لا الصف الأول متوسط. أعطيك نص واحدة. من؟ تفضل. لا ليست هكذا. ليست هكذا. هي الآية ولكن ليست هكذا. أخطأت في تلاوتها. إذا تلوتها اتلوها بشكل صحيح. لا. تعال. أنت عرفت الإجابة ولكنك لم تتقن حفظ الآية. قال سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل إيش؟ ما نثبت به فؤادك. أليس كذلك؟ وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكذلك نقص أم نتلو؟ كذلك نقص أم نتلو؟ وكذلك نتلو. من يحفظ الآية؟ وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل أي يا محمد ما نثبت به فؤادك. تفضل. ما اسمك؟ دنيس. حياك الله. من صف الثالث متوسط. صف الثالث متوسط. ثالث متوسط. ما شاء الله. Jawabannya adalah ayat yang tadi dibacakan dan yang demikian itu, wahai Muhammad, kami kabarkan kepada engkau kisah-kisah para rasul dengan maksud untuk menjadikan thabat di dalam hatimu. Baik, wa hatta la nazlim an-nisa. Agar ini tidak menjadi kezaliman untuk muslimah, untuk akhwat, maka beliau akan menyampaikan soal untuk نريد akhwat. من إحدى الأخوات أن تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه نبيا من الأنبياء قبله لكي يبين النبي أن له سلف فيما هو فيه طبعا من صعوبات مع قومه في الدعوة. Beliau menginginkan bagi kaum muslimah akhwat siapa yang bisa menyebutkan hadis yang di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang nabi yang dijadikan sebagai percontohan
manakala mendapatkan ujian sedangkan beliau bisa tegar di atas ujian tersebut. اسم النبي فقط اسم النبي. Oh, disebutkan nama nabinya saja. Nabi yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai percontohan akan ketegaran beliau dan kesabaran beliau di tengah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ataupun fitnah. Natruk majal lil akhwat. Fadhal, menyebutkan nama nabinya saja. Takun Nabi Ayyub. لا Bukan, belum benar. Da'wah. Masih di akhwat. أقول في الدعوة كان النبي يذكره في معرض الدعوة Di dalam saat berdakwah ya. أنه أوذي قبله مثل إيذائه. Nabi ini diperlakukan ataupun dizalimi manakala beliau berdakwah sebagaimana Rasulullah SAW dizalimi. Monggo, bisa dicoba lagi. Nuh, ها Zakar, Nuh. يعني تحفظ حديث في ذلك؟ Apakah yang menjawab menghafal hadis tentang hal ini? Nabi Nuh. Kita dengarkan. نحن نعلم أن الأنبياء جميعا ابتلوا وأوذوا من أقوامهم، نعلم هذا، ولكن أنا أريد اسم النبي الذي كان رسول الله إذا أوذي يذكره. Kita tahu bersama bahwa setiap nabi mendapatkan ujian, diganggu oleh musuh-musuh dakwahnya, oleh kaumnya, semuanya. Tetapi yang beliau inginkan adalah nabi yang sering disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Manakala Nabi Muhammad mendapatkan ujian, Nabi Muhammad SAW menyebut nama nabi tersebut sebagai percontohan kesabaran. Majalul akhwat. لا خلاص. أنتم sekarang untuk من؟ yang putra. أنت تفضل. لا أنا شايف راح ينتهي أسماء الأنبياء. لا نعم تفضل. موسى عليه السلام تفضل. Ya, jawabannya adalah Nabi Musa. تحفظ الحديث؟ تعال. ما اسمك؟ إحسان. ما هو الحديث؟ لماذا عرفت؟ كيف عرفت أنه موسى؟ سمعتها؟ أنا باللغة الإندونيسية ترجمة الحديث. أنا حفظت ما زلت في حفظ السورة يقص في النبي موسى، فلذلك أنا أحفظ سورة فيه سورة في يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. لا أنا ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا. طيب الحديث تفضل يا إحسان، جزاك الله خير، أحسنت. الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. كان إذا أوذي من الناس يذكر موسى. جزاك الله خيرا. طيب jawabannya yang beliau sebutkan adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan gangguan dan ujian dari kaumnya, senantiasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat Nabi Musa dan mengatakan, semoga Allah merahmati Nabi Musa, beliau saudaraku yang diuji lebih berat daripada ini, akan tetapi beliau tetap bersabar. طيب ونختم بالسؤال لأخواتنا النساء مرة أخرى. ما شاء الله. هناك من الأنبياء، هناك رسل وأنبياء، وهناك أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل هم أشد الرسل وأقواهم، وعددهم
5. أريد من أخواتنا النساء واحدة تذكر أسماء أولي العزم من الرسل. Pertanyaan terakhir ditujukan untuk akhwat. Siapa yang bisa menyebutkan ulul azmi minar rusul? 5 nabi ataupun 5 rasul yang diuji dengan ujian yang begitu besar, akan tetapi mereka bersabar dan mereka dijuluki ulul azmi. اسمعوا يا أخوة خلينا نسمع النساء. Baik. Nakhtar al-majlis. Silahkan ada dari akhwat yang bisa menjawab, menyebutkan 5 ulul azmi minar rusul. Ibrahim, Nuh, Muhammad alaihi salatu wassalam, Isa, والخامس Musa. Al-khamis. من الأول؟ Yang pertama, coba diulang. تعيد أعيدي. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أحسنت يا أختي. Ahsanti. نعم أخذت الجائزة. جزاكم الله خير. طيب في هذا القدر كفاية. يعني أظن هناك أسئلة أي. ونأخذ هيك شيء خفيف إن شاء الله تعالى. طيب. تفضل. أطلنا عليكم. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antaranya di sini disebutkan bagaimana caranya terhindar dari rasa ujub. Hunaka sa'il yaqul ya Syekh ahsanallahu ilaikum kaifa tariqah at-takhallus min al-ujub wa riya. أجيب بإجابات خفيفة دون تفصيل إن شاء الله تعالى. التخلص من العجب والرياء بالتزام ضدهما. يعني التخلص من الرياء يكون بمجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل، والتخلص من العجب يكون بالتواضع وهضم النفس. نعم. طيب. Beliau memberikan jawaban dengan jawaban yang singkat. Kata beliau, cara untuk kita bisa terhindar dari rasa ujub ataupun riya adalah dengan melakukan hal yang berseberangan dengan ujub dan riya, yaitu keikhlasan. Hendaknya kita beriltizam dan berusaha untuk meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal akhar ya Syekhna, ahsanallahu ilaikum, hunaka sa'il yaqul kaifa tariqah li an natakhallas min futur wa takasul fil ibadah wa talabil ilm. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan rasa futur ataupun malas baik dalam beribadah atau menuntut ilmu. الهمة تضعف أحيانا عند المؤمن أو عند طالب العلم أو عند العابد، وهذا أمر معروف بطبيعة بشرية هذه، ولكن يكون رفع الهمة وترك الفتور بالتزام حد أدنى من العلم والعبادة لا يتركه. المهم لا ينزل عنه، يجاهد نفسه بأن لا يترك هذا الحد الأدنى. Baik, beliau memberikan jawaban bahwasannya rasa futur, melemah di dalam beribadah atau yang lain sebagainya, ini adalah suatu hal yang wajar menimpa setiap orang. Akan tetapi kita harus perhatikan bahwasannya jangan sampai rasa futur ataupun kemalasan tersebut sampai kepada titik di bawah titik minimal. Paling tidak seorang hamba tetap berada di atas titik minimal di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunaka sa'il yaqul ya Syekh yatlub minkum al-wasiyah wan nasihah
al-muta'alliqah bi hifdzil lisan. Di sini ada pertanyaan, mohon Syekh kami diberikan wasiat dan nasihat agar kita bisa menjaga lisan, Karena di Indonesia ya Syekh muntashir al-kalam la yalik an yaquluha talabul ilm. Haula yattabi'una. قيل وقال. لا يعني كلام الفاحش يعني. المنتشر فيما بين الناس. كلام الفاحش. الشتم كذا وكذا. أيوه. شوف هنا أنا أجيب جوابين أو من شقين جوابي. إن كان المقصود بالكلام الثرثرة أو القيل والقال أو لعلي أجيب بجواب واحد، أن يتذكر من يتكلم بكلمة قبل أن يتكلم بها أنه سيقف بين يدي الله ويسأل عن هذه الكلمة. Beliau memberikan jawaban يتذكر وقوفه بين يدي الله hendaknya وأن الله سيسأله عن هذه الكلمة. Hendaknya seorang yang diuji oleh Allah tidak bisa menjaga lisannya. Hendaknya dia senantiasa bertadabbur, memikirkan bagaimana keadaan nanti manakala dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang percakapan yang selama ini ia ucapkan. لذلك قال شريح القاضي رحمه الله: ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا أعددت لها بين يدي الله جوابا. Oleh karenanya sebuah contoh yang sangat bagus yang dilakukan oleh Al-Imam Shuraih Al-Qadhi. Beliau mengatakan selama 40 tahun lamanya tidaklah aku mengucapkan suatu perkataan pun kecuali sudah aku siapkan jawaban manakala nanti aku ditanya oleh Allah tentang perkataan yang sudah terlanjur aku ucapkan tersebut. 40 tahun beliau sebelum mengucapkan sesuatu, beliau fikirkan dahulu bagaimana nanti manakala Allah menanyakan hal itu kepadaku dan apa yang harus aku jawab. Subhanallah. آخر سؤال. آخر سؤال. أهمها لحظة شيء. هناك سائل يقول يا شيخنا أحسن الله إليكم يعني يطلب منكم الوصية والنصيحة ما يتعلق بكيفية تزكية النفوس أو تزكية القلب عن جميع الأمراض أمراض القلوب. تزكية القلب عن أمراض القلوب هذه كما قلنا لكم الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة، وهذا أمر لا يأتي في يوم وليلة كما يقال. Di sini ada penanya yang memohon dan meminta kepada Syekh untuk diberikan wasiat terkait bagaimana caranya mentazkiyah hati, mensucikan hati dari hal-hal yang dapat menjadikan hati itu sakit, dari penyakit-penyakit hati. Maka beliau hafizahullah ta'ala memberikan jawaban hendaknya ia memerangi atau hendaknya ia senantiasa bersabar di dalam berusaha untuk mensucikan hati, terus bersabar dan mujahadah memerangi hawa nafsunya agar ia mendapatkan kesucian hati. وهذا أمر يحتاج إلى أيام وليالي
وسنوات في تربية النفس على القرآن وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى تعاليم الإسلام. هذا أمر كما قلنا لكم لا يأتي الإنسان بدون تعب، لابد أن تتعب من أجل تحصيله، والموفق هو الله. Dan ini tidak cukup hanya sehari dua hari, bahkan berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hendaknya orang-orang yang ingin mensucikan hatinya melatih diri mensucikan hatinya dengan Al-Quran, melatih diri mensucikan hatinya dengan akhlak yang mulia, melatih diri mensucikan hatinya dengan senantiasa membekali dengan agama, ilmu agama Islam, menghadiri ta'lim-ta'lim yang di situ diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau menutup dengan salawat Nabi dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhtatim bi hadzal qadar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.